Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and sister in Jesus Christ. Selamat datang di ibadah online service minggu ini. Welcome to VJ Church Online Sunday Service. Sebelum kita menikmati hadirat Tuhan, Before we enter God's presence, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, before we raise our praise and worship, kita mempersiapkan hati kita. let us prepare our heart. Kita mau berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Let's pray. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Father, we come to you in the name of Jesus. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Besar. Lord, you're the God Almighty. Hari ini kami berdoa untuk setiap orang. Even today, we pray for each and every one. Persiapkan hati dan pikiran mereka. Prepare their hearts and their minds. Kami akan mulai ibadah ini. We are going to start the service. Kami menyerahkan setiap orang ke dalam tangan. We commit each and every one into your hands. Suci kuduskan kami ya Tuhan. Cleanse us and sanctify us. Jauhkan kami dari segala gangguan Keep us away from all the unwanted disturbance. dan berkati ibadah ini. And bless this service. Dari awal hingga akhir, From starting till the end, biarlah hadirat-Mu senantiasa ada. let your presence be there. Kuasa-kuasa kegelapan kami usir demi nama Tuhan Yesus Kristus. We rebuke in the name of Jesus every powers of darkness. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. We give all the glory to you. Urapi setiap bagian dari ibadah ini. Anoint every part of the service. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin, amin. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, God bless you.
kita sampai ke surga. It's all about Jesus. Semua tentang Tuhan. It's all about you, God. Shalom. Shalom. Nice to meet you all again back. Senang jumpa lagi di ibadah minggu ini. We have a mighty God Kita punya Tuhan yang besar, who has kept us yang telah menjaga kita, and who has kept bigger blessings for us. bahkan telah menyediakan berkat yang besar bagi kita. And today, Hari ini, may God speak to you. kiranya Tuhan berbicara padamu. Today we are going to see Hari ini kita akan melihat how you can connect to the power of God. bagaimana kita bisa connect atau berhubungan dengan kuasa Tuhan. This is a continuation of last week. Ini adalah lanjutan dari khotbah minggu lalu. Last week we saw about unheard prayers. Minggu lalu kita mendengarkan tentang doa yang tidak terjawab. What are the things which can stop us from being heard? Dan hal-hal apa yang menyebabkan kita doanya tidak didengar. Because even Jesus' prayer was not answered, even he prayed 3 times. Ya, karena minggu lalu juga dijelaskan Tuhan Yesus 3 kali berdoa tapi tidak dijawab. So last week we saw what are the things which will stop us from being answered. Jadi minggu lalu kita melihat hal-hal yang menyebabkan doa tidak dijawab. But today Hari ini we are going to see what are the things which can make us to get answer. justru kita akan mendengarkan apa hal-hal yang membuat doa kita dijawab. Okay, let's go to the Bible verse. Ya, kita lihat firman Tuhan. Proverbs 15 and verse 8. Amsal 15 ayat 8. Here, the sacrifice made by the wicked is an abomination to God, but the prayer of the upright is his delight. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenaninya. So here we see Jadi dari ayat ini kita bisa melihat the sacrifice itself is abomination to God. A sacrifice of a wicked is abomination to God. ya, korban aja kalau itu dilakukan oleh orang jahat itu merupakan kekejian bagi Tuhan. But
The Bible tells here what? Tetapi di sini Alkitab katakan apa? The prayer of an upright man is a delight to God. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Hallelujah. Haleluya. So our prayer should be a delight to God. Jadi doa kita harusnya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan How Tuhan. it can be delight? Bagaimana bisa demikian? Our life itself should delight. Pertama, hidup kita dulu yang harus berkenan di hadapan Tuhan. So if God delights in our life, Jadi kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, our lifestyle, gaya hidup kita, then maka our prayer will be surely answered. doa kita pastilah dijawab Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So the first point we see, Jadi poin yang pertama kita lihat, our lifestyle, gaya hidup our kita, way of closeness to God. cara kita makin dekat dengan Tuhan, You see- kedekatan kita dengan Tuhan. You see Cain and Abel. Kita lihat contohnya Kain dan Habel. The Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? Abel and his offering were accepted. Cain and his offerings are rejected. Dikatakan Habel dan persembahannya diterima, Kain dan persembahannya ditolak. So we need to understand, Jadi kita pertama perlu mengerti, it's not our prayers, it's not our thing, it's our lifestyle, it's our closeness to God, which Yeah. makes us to get the answer. yang membuat kita dijawab adalah pertama kedekatan kita dengan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Okay, second point we'll see, Poin keduanya kita lihat faith. iman. We know about faith. Tentu kita mengerti semua tentang iman. Faith moves the mountains. Bahkan iman bisa memindahkan gunung. Jesus said, Tuhan Yesus if you pray with mengatakan, faith, kalau engkau berdoa dengan iman, even the tree shall pluck and get into the sea. bahkan pohon ini akan tercabut dari akarnya dan tertanam di laut. Okay, let's see James 5:15. Yakobus 5 ayat 15. And the prayer of faith will heal him who is sick, and the Lord will raise him up. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. If he has committed sin, he will be forgiven. See, the power of faith. Itulah kuasa dari iman. What does it tell here? Apa yang dikatakan di sini? The prayer of a faith can heal people. Ya, doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang, menyelamatkan orang sakit. Hallelujah. Haleluya. This is not talking about pastor. Ini bukan hanya pendeta Oh, it's not talking about prophets or apostles atau or evangelists nabi or atau anybody. rasul atau penginjil, bukan. It very clearly tells in Mark 16, Dengan jelas di Markus 16 dikatakan verse 16 onwards, ayat 16 dan it is the seterusnya. believer when he pray, Saat orang percaya berdoa, people shall be healed. orang akan disembuhkan. But how it will happen? Tapi bagaimana itu terjadinya? By faith. Dengan iman. There are healing evangelists. Ada penginjil-penginjil kesembuhan. There are people who have been given the gifts of healing. Ada orang-orang yang diberi karunia kesembuhan. But here, Tapi di sini it's not about the healing gift, but it's about the faith. bukan tentang karunia kesembuhan, tapi justru karena tentang iman. So every believer who has got a faith can heal people. Jadi harusnya setiap orang percaya yang beriman, punya iman, bisa menyembuhkan. Because it's not them, it's God. Karena bukan mereka yang menyembuhkan, tapi Tuhan. You don't have faith on yourself, you have faith on God. Engkau mungkin gak punya iman terhadap dirimu, minimum engkau punya iman kepada Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So we see faith Jadi kita lihat iman will get the answer. akan mendatangkan jawaban. Until even the sins can be forgiven. Malahan di sini dikatakan sampai dosa pun bisa diampuni. Okay, next point. Poin The berikutnya, point number 3. nomor 3, Philippians 4:6. Filipi 4 ayat 6. Don't get worried. Jangan khawatir. Okay, let's see the words. Kita lihat ayatnya. Philippians 4 Filipi and verse 4 6. ayat. In nothing be anxious, but in everything by prayer and petition with thanksgiving let your requests be made
known to God. So nothing, don't be anxious, don't be worried, don't be thinking this and that. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan khawatir. If you worry, Kalau kita khawatir, the prayer will not be answered. doa tidak akan dijawab. That's why many people, Itu sebabnya banyak orang the more they are stressed, semakin stres, they think the more they are stressed, the more they worry, the prayer can be answered. semakin khawatir, sangkanya doanya akan semakin terjawab. Justru sebaliknya. Here the Bible tells what? Di sini Alkitab mengatakan apa? Don't worry, don't be anxious. Jangan khawatir, jangan cemas. So, if you worry, Kalau kita your khawatir, worry will stand in between God's answer and you. maka kekhawatiran itu akan berdiri menentang antara kita dan jawaban yang Tuhan telah berikan. This is the Bible tells, cast your burdens on God. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, serahkan bebanmu kepada Kristus. So, cast your burden and then worry. That's not casting burden. That means you're still holding to it. Kalau kita serahkan kepada Tuhan Yesus tapi masih khawatir, berarti kita belum nyerahin sepenuhnya, masih gandolin. Okay, the next point, let's see. Poin berikutnya, Matthew 21 and verse 22. Matius 21 ayat 22. All things, whatever you ask in prayer, believing, you will receive. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. If you read the previous verse, Kalau kita lihat ayat sebelumnya, most certainly I tell you, if you have faith and don't doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you told to this mountain, be taken up and cast it into the sea, it will be done. sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuberbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. So here we see, Jadi di sini kita lihat, without doubt. tanpa ragu-ragu. That's what it tells verse 21. Don't doubt. Without doubt, you command even the mountain, just now moved from the fig tree to the mountain. Nah, tanpa bimbang. Nah, Tuhan Yesus dari masalah pohon ara ke gunung. Jangankan pohon ara, gunung aja bisa tercampak. He said, even the mountain can be moved. Bahkan gunung bisa dipindahkan. Last time I told you, Terakhir kali saya sampaikan the mountain in the Egypt. tentang kisah gunung di Mesir. When the king told you have to do it, you have to move the mountain to prove the words of Jesus. Saat raja mengatakan bahwa orang Kristen kalian harus pindahkan gunung karena itu yang tertulis di Alkitab. They went to Simon the tanner. Dan orang-orang Kristen itu pergi ke seorang biarawan namanya Simon. Dia tukang kulit, makanya namanya Simon the tanner. Tanner itu tukang kulit. And without doubt, he said, okay, what is the time he has given? 3 days. Okay, Dan tanpa it will be bimbang, done. dia bilang, baik, berapa waktunya? 3 hari. Baik, akan terjadi. Let's pray. Mari kita berdoa. So the doubtless prayer Jadi doa yang tidak ada kebimbangan will get the answer. akan memperoleh jawaban. So we see the first one, upright prayer, second one, faith, Jadi pertama doa orang benar, yang kedua iman, third one, no, don't worry, tiga tidak bimbang, fourth one, without doubt, yang ketiga tidak khawatir, yang keempat tidak bimbang. fifth one, Yang kelima, pray with tears. doa dengan air mata. 2 Kings 20 and verse 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Remember now, God, Yahweh, I beg you, how I have walked before you in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in your sight. Hezekiah wept bitterly. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu
dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. You all know the story. Kita semua tahu kisahnya. For those who know the story, let me little bit explain to you. Ya, untuk yang belum tahu saya jelaskan sedikit. This is the story about King Hezekiah. Ini adalah kisah mengenai Raja Hizkia. He told to Isaiah the prophet, Ia mengatakan kepada Nabi Yesaya, go and tell King Hezekiah that he is going to die, set right his business, his family, his everything, set right everything because he's going to die. Jadi Tuhan mengatakan kepada Yesaya, coba kasih tahu sama Hizkia, coba rumah tangganya di set right, diurus, karena dia akan meninggal. Sebelum meninggal udah urus-urus dulu apa yang diperlukan. And he turned to the wall and cried bitterly, the Bible tells. Ya, dan ketika ia mendengarkan hal itu, Alkitab mengatakan ia menangis dengan sangat, berbalik ke arah tembok. The Bible tells, contrite and broken heart God will not reject. Alkitab mengatakan hati yang hancur, hati yang patah Tuhan tidak akan tolak. And the Bible tells, Dan Alkitab God mengatakan collects your tears, Tuhan mengumpulkan air mata orang benar. not for making it beauty, but to answer. Bukan untuk koleksi atau dibuat menjadi bagus, cantik atau apa, tapi untuk dijawab. Here we see Di sini kita lihat Hezekiah when he prayed. saat Hizkia berdoa, God gave him 15 years life. Tuhan memberi tambahan 15 tahun kehidupan. Hallelujah. Haleluya. Life, death, birth, all blessing is in God's hands. Hidup, mati, kelahiran, semua berkat itu ada di tangan Tuhan. But your tears Tetapi air matamu can tear the heaven. bisa menggedor surga. Hallelujah. Haleluya. Next point, let's see. 6th point. Poin ke-6, Your prayer requests, your prayer things, put before God. taruh permohonan doamu di hadapan Tuhan. 2 Kings 19 and verse 14. 2 Raja-Raja 19 ayat 14. Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. Then Hezekiah went up to the house of Yahweh and spread it before Yahweh, the God. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Here, Di sini, the enemy people, they sent a letter that they want to take over the kingdom. pihak musuh mengirim surat yang menyatakan untuk ambil alih kerajaan. But what happened? Tapi apa yang terjadi? He read that. Ia membacanya, Of course, he got feared. ya tentu ada takutnya. And then what happened? Dan apa yang terjadi? He put it before God. He spread it before Ia God. membukanya di hadapan Tuhan, menaruh. We need to understand. Kita perlu mengerti, We have to put our things before God. kita harus menaruh, menggelar hal-hal kita di hadapan Tuhan. There was a person. Ada seseorang, She had a property dia punya properti which was taken by government for developing certain housing near the for the government ya, jadi near the airport in Pontianak. ada seorang punya tanah, tapi kemudian diambil pemerintah karena akan dibangun perumahan pemerintah di dekat airport di Pontianak. And they filed the case and they only lost. Dan akhirnya mereka mengajukan ke pengadilan, tapi tetap mereka kalah. So when they saw all the miracles what God is doing, Saat mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan telah lakukan, they told me, mereka mengatakan kepada saya, Pastor, can you please pray for my property? I have a problem in my property. Pastor, tolong doakan properti saya ini ada properti yang bermasalah. For 2 years even I stopped praying for it because it's already lost. Udah 2 tahun saya nggak minta orang-orang untuk doain karena ini malah rugi dan rugi kalau saya urus. But
Tapi I see miracles in your karena ministry. ini waktu saya lihat pelayanan pastor banyak mujizatnya, So I believe God can jadi saya do it. percaya Tuhan bisa melakukannya. I said, where is your document? Bring it. Saya bilang, mana dokumennya, coba bawa. And then I prayed for the documents. Dan saya berdoa untuk dokumen itu. You know what happened? Tahu apa yang terjadi? And the court case came. Dan akhirnya panggilan dan pengadilan datang. Now the case is in the Supreme Court Nah, ini udah sampai di pengadilan tinggi in Jakarta. di Jakarta. And the judge told, Dan hakimnya mengatakan, yeah, this has to be given back to the owner. iya, ini harus dikembalikan kepada yang punya. So whatever the taxes you have to pay, Jadi pajak-pajak yang For all harus these dibayar years? selama bertahun-tahun ini, yeah, would have pay. ya udah bayarlah. It's a huge property. Karena ini propertinya sangat besar. So they had to arrange and pay within evening 4 o'clock. Jadi mereka harus kumpulkan uang untuk dibayar sebelum jam 4. And then what happened? Kemudian apa yang terjadi? They called me. Mereka telepon I said, saya. if God has given a judgment like that, Saya bilang kalau Tuhan telah memutuskan keadilan seperti surely He itu, will arrange the finance also. pasti Dia juga akan menyediakan dananya. He said, we have money, but the problem is all in the bank, and the bank time is over. Dia bilang bukannya kita nggak punya uang, kita punya uang, tapi itu semua ada di dalam bank. Dan ini udah jam tutup bank. But somehow God opened the doors, Tapi kemudian Tuhan membuka pintu. and they paid and recovered that. Dan mereka membayar dan akhirnya kembali tanah itu. How? Bagaimana? I just put the document before God and Saya prayed. menaruh dokumennya di hadapan Tuhan, menggelarnya dan berdoa. What is your problem? Apakah masalahmu? Your sickness, Sakit penyakitmu, your financial problems, masalah keuangan, your business problems, masalah bisnis, maybe your divorce notice, mungkin panggilan perceraian, whatever it is, apapun itu. put before God and pray. Taruhlah di hadapan Tuhan dan berdoa. Hallelujah. Haleluya. You have to know the power of God. Kita harus tahu kuasa Tuhan. But you have to know also how the kingdom of God works. Dan juga harus tahu bagaimana cara kerajaan surga bekerja. Next secret we see, Rahasia berikutnya kita lihat. unite or join with somebody else and pray. Bersatu atau bergabung dengan orang lain dan berdoa satu hati. Because the Bible tells, Karena Alkitab mengatakan, one shall chase 1,000 and two shall chase 10,000. satu mengejar 1.000 dan dua mengejar 10.000. Worldly mathematics is what? 1 and 1, 2,000. But God's kingdom is 10,000. Kalau matematika dunia 1 sama 1, 1.000 sama 1.000, 2.000. Kalau kerajaan surga 1.000 sama 1.000, 10.000. But Tetapi Jesus said, if you are divided, dikatakan kalau engkau berpisah, bercerai, then it will only fall. maka akan jatuh, runtuh. That's why Itu sebabnya in the family, dalam keluarga, husband and wife, suami dan istri united and pray. bersatu dan berdoa. In the church, united and Di pray. gereja juga bersatu dan berdoa. Whatever you pray, Apapun yang kau doakan, find a partner for temukanlah prayer and pray partner together. doa dan berdoa bersama. That's why when the church Itu sebabnya saat gereja pray together, berdoa bersama, the Bible tells, Alkitab mengatakan even the hell's key will be given to the church. bahkan kunci neraka akan bukan cuma kunci surga, surga dan neraka semua juga diberikan ke gereja. Okay, let's see Matthew 18:20. Lihat Matius 18 ayat 20. For where 2 or 3 together in my name, there I am in the midst of them. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Verse 19 tells like this, Ayat 19 mengatakan demikian. I tell you that if 2 of you agree on earth on anything that you will ask, I will do it. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. So, 2 together, Jadi 2 yang bergabung minimum. minimum. If your prayer is not answered, Kalau doanya belum dijawab, find somebody if you are single. orang-orang single mungkin temuin seseorang untuk diajak berdoa bersama. Or those who are married,
yang udah menikah pray together. berdoa bersama pasangannya. That's why you see Itu sebabnya kita people who lihat are married orang yang menikah get more blessings, memperoleh berkat lebih, especially those who are married in the early days. terutama mereka yang menikah lebih dulu. They are very romantic Mereka sangat romantik, and they are very close and always pray together. sangat dekat dan selalu berdoa bersama. When they became old, already maybe old, capek. Dan menjadi tua mungkin mulai capek. But Tetapi pray together, berdoalah bersama, then you will get the answer. maka engkau akan memperoleh jawabannya. Next thing, Yang berikutnya, humble. Don't be proud before rendah hati. God. Janganlah congkak di hadapan Tuhan. But if you're humble, Tapi kalau kita merendahkan hati, God will answer. Tuhan akan menjawab. Okay, let's read Kita baca 1 Kings 21 and verse 29. 1 Raja-Raja 21 ayat 29. See how Ahab humbles himself before me. Because he humbles himself before me, I will not bring the evil in his days, but in the son's days will I bring the evil on his house. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. So we see here, Jadi kita lihat di sini humble. rendah hati. God saw Tuhan melihat Ahab Ahab as an evil man, the most evil king, the Bible tells. sebagai orang yang jahat, malahan raja Israel yang paling jahat. His wife Jezebel even killed the prophets. Istrinya Isabel malah membunuh para nabi. So both are very worse. Jadi dua orang ini sangat parah. But Tetapi God declared judgment on Ahab and his kingdom. Tuhan memberi judgment, penghakiman atas Ahab dan kerajaannya. When Ahab humbled himself, Tapi saat Ahab merendahkan hatinya, God said, okay, I will postpone it, not during his time. Tuhan menundanya. Bukan waktunya saat pemerintahan dia, tapi saat pemerintahan berikutnya. What a kind of heart our God has got. Ya, betapa hati Tuhan kita sangat pemaaf, pengampun. The most evil person, Orang yang paling jahat pun when he humbled, saat dia merendahkan hati, God changed things. Tuhan mengubah hal-hal. You humble, Rendahkanlah hatimu. you're not worse than Ahab. You're not killed prophets. Engkau tidak lebih buruk kan dari Ahab. Engkau nggak pernah bunuh nabi. So surely you humble, God will answer you. Jadi pasti engkau merendahkan hati, Tuhan akan menjawabmu. Next thing, fasting. Yang berikutnya puasa. If you're fasting, Kalau kita puasa, then God will answer you. maka Tuhan akan menjawab kita. You know the time of Esther. Kita tahu waktu zamannya Esther. In the book of Esther you can read. Di kitab Esther kita bisa baca. Esther 4:3. Esther 4 ayat 3 Let's read. kita baca. Then we will see about this. Dan kita akan melihat tentang itu. Esther prayed to God. Esther berdoa kepada Tuhan. She told to Dia Mordecai, mengatakan kepada Mordekai, all of you pray, ya kamu semua berdoa. and me and my maids together will pray together. Aku dan orang-orangku akan berdoa juga bersama-sama. Esther 4:16. Esther 4 ayat 16. Go gather together all the Jews who are present in Shushan and fast for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I and my maidens will also fast the same way. Then I will go into the king, which is against the law, and if I perish, I perish. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. So here we see Jadi di sini kita lihat, Esther tells Esther mengatakan, you all fast. engkau
semua berpuasalah. Why? Kenapa? Because Haman Karena Haman put a law that all the Jews shall be killed. membuat satu peraturan agar semua orang Israel itu dibunuh, orang Yahudi. And they don't know what to do. They are crying everywhere. Dan orang Yahudi nggak tahu harus apa, mereka menangis. Esther as a queen could not help because she has not even revealed that she is a Jew too. Ya, Esther sebagai ratunya juga dia nggak tahu harus mau berbuat apa karena dia sendiri belum membuka diri sebagai orang Yahudi. And no one can go and stand, even including the queen, unless called by the king. So she cannot go and present herself. Jadi juga ada peraturan, nggak ada yang bisa datang kepada raja sewaktu-waktu kecuali dipanggil raja. Kalau nggak bisa mendapat hukuman mati. Even though she's a queen, she can be killed if she goes. Bahkan kendati pun ia seorang ratu, ia bisa dibunuh. That's what she explains. Itu yang dia jelaskan. And she tells what? Dan dia katakan, You all fast. semua kalian puasalah 3 days. 3 hari. And I also fast. Dan saya juga akan berpuasa. Hallelujah. Haleluya. And what happened? Dan apa yang terjadi? The fasting changed the whole story. Puasa itu mengubah semua kisah. Haman was hanged. Malah kejadiannya Haman yang digantung. Hallelujah. Haleluya. That's the power of fasting. Itulah kuasa dari puasa. Moses fasted 40 days. Jesus fasted 40 days. Elijah fasted 40 days. Musa, Elisa, Yesus puasa 40 hari. But some people cannot fast. Tapi banyak orang juga belum bisa puasa. You want a breakthrough? Apabila engkau menginginkan suatu terobosan You want a prayer to be answered? dan doa-doamu dijawab, Fast and pray. salah satunya adalah puasa dan berdoa. Hallelujah. Haleluya. What is fasting? I have already preached sometime, maybe some other day. Apakah puasa? Nanti kapan-kapan kita bahas. Okay, let's see the next one, Kita which lihat can yang bring in the berikutnya. prayer. Acts chapter 10 and verse 4. Kisah 10 ayat 4. He fastened his eyes on him, and being frightened said, What is this? What is it, Lord? He said to him, Your prayers and your gifts to the needy have come up for a memorial before God. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Hallelujah. Haleluya. Here we see, Di sini kita lihat, this is about Cornelius. ini tentang Cornelius. He used to give to the poor people and the suffering and all kind of people. Dia sering memberi kepada orang-orang miskin, orang-orang menderita. And here an angel appears Dan di sini seorang malaikat menampakkan diri and he tells, dan mengatakan, Your memorial has pushed it, and your arms, your help has pushed and come as a memorial before God along with your prayer. Jadi katakan doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. So remember this. Jadi ingatlah ini. The Bible tells, Alkitab mengatakan, give your tithes and tithes. berikanlah perpuluhanmu, That is a law. itu hukum. Give your first fruits. Berilah buah sulung, That is also law. itu juga hukum. But give to the poor, Tapi memberi kepada orang the miskin, orphans, the widows, janda-janda dan anak yatim, the prophets, para nabi, at the church. gereja, You know all these things what? itu semua apa? It's a free will offering. Itu sumbangan pemberian sukarela. So if you give, Jadi apabila kita memberi, it goes into heaven as a memorial. itu pergi naik ke surga sebagai suatu peringatan yang mengingatkan Tuhan. So these are some of the things Jadi inilah beberapa hal we are going to kita see, lihat dan kita akan which lihat goes to the heaven yang akan naik ke to surga get your prayer answers. untuk mendapatkan agar doa kita terjawab. Next thing, Yang berikutnya, your prayer, let's see, in Revelation chapter 5 and verse 8. dalam Wahyu 5 ayat 8, It becomes what? Incense. menjadi suatu harum-haruman. Now when he had taken the book,
the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. So remember, you Jadi keep ingatlah, your prayer. Some people pray what? doa-doa orang. Oh Lord, my husband, my wife, my mother-in-law, my father-in-law always only complain. Banyak orang-orang yang doa isinya komplain doang. But if your prayer is like an incense, Tapi kalau doa kita adalah puji-pujian, apa sejenisnya, menjadi seperti harum-haruman, kemenyan, then what happens? maka It will penetrate the heaven and go and stand before the saints, and it will be brought before God. ya itu akan naik ke surga di hadapan orang-orang kudus dan akan dibawa kepada Tuhan. So next we see Psalms 99 and verse 5. Exalt Yahweh our God, worship at his footstool, he is holy. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. So we have to pray with worship. Jadi kita harus berdoa beserta pujian. When we worship, Saat kita memuji, the Bible tells, Alkitab mengatakan it goes to the Father God. itu naik kepada Allah Bapa. So every glory goes to the Father. Jadi setiap kemuliaan itu naiknya kepada Bapa. So the presence of God Jadi comes there. hadirat Tuhan pun ada di sana. Amen. Amin. So the last 3 things, Jadi 3 hal terakhir, the fasting, puasa, the memorial, peringatan, incense, kemenyan, And worship. dan pujian. all 3 go to heaven. Itu 3 ini terangkat ke surga. So these 12 points, Jadi poin-poin ini, number 1, nomor 1, upright prayer. doa orang benar. Number 2, Nomor 2, faith. iman. Number 3, Nomor 3, don't worry. jangan khawatir. Number 4, Nomor 4, don't doubt. jangan bimbang. Number 5, Nomor 5, pray with tears. berdoa dengan air mata. Number 6, Nomor 6, place your problem before God. taruh masalah kita digelar di hadapan Tuhan. Number 7, Nomor 7, join with others and pray. gabunglah bersama yang lain dan berdoa. Number 8, Nomor 8, humble and pray. rendahkan hati dan berdoa. Number 9, Nomor 9, fast and pray. puasa dan berdoa. Number 10, Nomor 10, memorial. Your Peringatan. prayer you give to somebody, Kita poor memberi people, kepada it will be a orang memorial. miskin, itu jadi peringatan bagi Tuhan. And let your prayer be pleasing Dan as an biarlah incense. doamu menjadi menyenangkan Tuhan sebagai harum-haruman, kemenyan. And the 12th one, Dan yang ke-12, worship him. pujilah dia. Hallelujah. Haleluya. So these 12 different ways of Jadi prayer inilah 12 cara berdoa can get you answer. bisa menjawab, bisa memberikan jawaban atas doa-doa. Hallelujah. Haleluya. So remember, Jadi ingatlah, God has given us the power of the heaven. Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa surga. Because the Bible tells what? Karena Alkitab mengatakan apa? What you bind in the earth shall be bound. What you release shall be released. Apa yang kau ikat di surga akan terikat dan apa yang kau lepas akan terlepas. Jesus did not tell these things you bind, it can be bound. This will not. No, he did not tell anything like that. Tuhan Yesus tidak menjelaskan ini terikat dan ini terbuka, tidak. Your prayer Tapi doa kita has a power which is unlimited. mempunyai kuasa yang tak terbatas. Hallelujah. Haleluya. So pray. Jadi marilah kita berdoa. Start your day with prayer. Mulailah hari kita dengan doa Finish your day with prayer. dan selesaikan dengan doa. And the Bible tells without ceasing prayer. Dan dikatakan berdoa tanpa menyerah. Amen. Amin, tanpa jemu-jemu. Hallelujah. Haleluya. Prayer has got power. Doa mempunyai kuasa. Amen. Amin. Remember, Elijah stopped the rain for 3 years. Ingat, Elia menghentikan hujan selama 3 tahun. Joshua stopped the sun and the moon. Yosua menghentikan matahari dan bulan. So many things happen through prayer. Banyak hal terjadi melalui doa. And you are no exception.
Dan demikian juga doa-doamu. We have the same God. Kita punya Tuhan yang sama. Shall we pray now? Mari kita berdoa. If you have problem, Apabila ada masalah, put your hand on the place of sickness. taruh tanganmu di tempat yang bermasalah. If you have any other problem, Kalau punya masalah yang lain, put the documents now taruh dokumennya sekarang. and we'll pray. Dan kita berdoa. And God shall answer your prayers. Dan Tuhanlah yang akan menjawab doa-doamu. This program is on YouTube and Facebook also. Program ini ada di YouTube dan di Facebook juga. So you can repeat it and pray. Sehingga bisa diulangi dan berdoa. Put the hand on the problem. Ya, jadi kedangkan tangan ke arah masalah. Hallelujah. Haleluya. So remember, Ingatlah, we have a mighty God. kita punya Tuhan yang besar. And God has kept a simple ways to get that connected. Tuhan telah menyediakan cara yang mudah untuk berhubungan. Hallelujah. Haleluya. Shall we pray now? Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang maha besar. Lord, Tuhan, thank you for keeping a simple way of prayer for us to get connected to the power of the heaven. terima kasih telah membuat doa yang demikian sederhana, tapi dapat menghubungkan kami dengan surga. Thank you for teaching your people how to get the answers. Terima kasih telah mengajar umatmu untuk bagaimana memperoleh jawaban. Lord, we pray with faith. Tuhan, kami berdoa dengan iman. Whoever is having problem, Siapapun yang memiliki masalah, whatever is their situation, apapun situasinya. maybe there are people with the tears, Mungkin ada orang-orang dengan air mata and whoever has got maybe sickness, atau sakit penyakit. we command healing in the name of Kami Jesus. perintahkan kesembuhan dalam nama Tuhan Let your Yesus. power come down. Biar kuasamu tercurah, Let your anointing come down on them. pengurapanmu tercurah atas mereka. Lord, we pray that you touch them and heal them. Jamah dan sembuhkan mereka. The Bible tells, where 2 or 3 together, we join together and pray. Di mana 2-3 orang bergabung dalam doa, We unite and pray together in one spirit and one mind. bergabung dalam doa dengan satu roh dan satu pikiran. We rebuke every spirit in the name of Jesus. Kami tengking setiap roh-roh jahat. Lord, we pray that let your power, let your anointing come down. Tuhan, kami berdoa biar kuasamu tercurah. Lord, those who may be having problem, those who put their hand on their problems, change everything. Tuhan, mereka yang ada bermasalah, ubahkan Tuhan. Lord, let their hands be filled with the power. Biar tangan mereka dipenuhi kuasa. We commit into your hands. Kami serahkan ke dalam We tangan. give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya Transform their situation transformasikan situasi mereka. because your power, Karena kuasamu, we believe it. kami mempercayai It is the most powerful. yang paling berkuasa. It can transform and change anything and everything. Bisa mentransform apapun. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In the mighty name of Jesus, demi O Lord, we nama Tuhan pray. Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. Shalom saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom brother and Tiba sister. saatnya kita akan memberikan yang terbaik. It's time to give the best Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan yang terbaik. because God has given His best to us. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Before we give, let us pray. Bapa kami yang baik, Dear kami Father, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. we thank you for all the blessing that you have given us. Bapa, Father, kita kami memberikan persembahan, we are going to give our offering, dan biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan. and may you accept our offering. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kami Father. mau memberi dengan sukacita. Accept our joy offering, Dan biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. and bless those who give. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Father. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus In the name of Lord Jesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. we prayed and thank you. Haleluya. Hallelujah. Amin. Mercy gather unendable, empty handed, but unforsaken. I've been set free. I've been set free.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham, Kiranya berkat Abraham, let the blessings of Isaac, berkat Ishak, let the blessings of Israel berkat Israel reach into every one of us. menyertai setiap kita. Let God's power work with you. Kiranya pekerjaan Tuhan bekerja dalammu. Let God strengthen you. Kiranya Tuhan memperkuatmu, Tuhan. And let God bless whatever you do. Dan kiranya Tuhan memberkati apa yang kau lakukan. And let God prosper all your actions. Dan membuat apa yang kau lakukan berhasil. The love of the Father, Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, the grace and peace of Jesus, kemurahan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, even the leading of the Holy Spirit, pimpinan bimbingan Roh Kudus, reach into every one of us. kiranya menyertai setiap kita And with all the saints of this dan world. menyertai orang kudus di seluruh Until dunia Jesus comes. sampai kedatangan Tuhan Yesus. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Please share this important message Silahkan di-share pesan penting ini to your friends and relatives. pada teman dan saudara-saudara. It's available in the YouTube. Ada tersedia and, di YouTube, Facebook. Facebook. This is an important message. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.